tempat ini untuk beribadah bersama-sama dalam kebaktian tahunan perayaan Doa Gunung Gurun. Dan tahniah untuk semua yang sudah datang. Dan saya tahu, kami tahu, dan kami telah membawa Anda semua dalam doa sepanjang tahun untuk sebutkan nama ataupun daerah-daerah asal kamu supaya kamu dapat selamat datang ke Banglalan untuk beribadah bersama-sama dengan kami di sini dan dalam kebaktian tahunan perayaan Doa Gunung Gurun pada tahun 2024 ini. Oke, pada pagi ini kita memulakan acara kebaktian kita dengan perarakan daripada Sentral Banglalan dan daripada gereja yang ada di Banglalan menggunakan ataupun memakaikan jenis pakaian seragam yang telah ditunjukkan oleh roh Tuhan untuk setiap gereja kami. Dan pada pagi ini perarakan ini untuk memberkati Anda semua supaya sepanjang kebaktian kita dijalankan Anda semua dapat diberkati penuh oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, mari kita mulakan. Perarakan dimulakan masuk oleh Sentral Jemaat Sentral. Tuhan paling kecil
Bukan sangat sukar sahaja, tetapi itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. So when I step behind this pulpit here, Jadi apabila saya berdiri di mimbar ini, I really struggle with God. saya sangat bergumul dengan Tuhan. What can I say to the people? Apa yang boleh saya katakan kepada umat Tuhan? What can we preachers say to the people Apa yang kami para pengkhotbah katakan kepada umat Tuhan that they have not yet heard? yang belum lagi mereka pernah dengar? Because with the internet Karena dengan adanya internet and the social medias, dan juga media sosial, I think you have enough information. saya rasa kamu semua ada cukup informasi. Some of you have much more information than I have. Ada di antara kamu yang punya lebih banyak informasi daripada saya. So what else can I tell you? Orang lain boleh memberitahu Anda, And that's my struggle with God. dan itu adalah pergumulan saya dengan Tuhan. And last week, Dan minggu lepas, one of the intercessors salah seorang pendoa syafaat text me. dia telah WhatsApp saya. Said if you humble yourself Dan dia katakan, jika engkau merendahkan diri and not depend on your own knowledge, dan tidak bergantung kepada pengetahuanmu,
and not depending on the knowledge that you have in the theological seminaries, dan tidak bergantung kepada pengetahuan yang kau ada secara teologia, and not depending on the commentaries, dan tidak bergantung dengan komen-komen Alkitab yang ada, tafsiran. tafsiran Alkitab yang ada. God is going to speak. Tuhan akan berbicara. Just be humble Hanya rendahkan dirimu and be simple. dan jadilah simple. And I will continue with this afterwards. Dan saya akan berkongsi tentang ini nanti. So that gives me a little bit of relief. Dan itu memberi saya sedikit kelegaan. So that I'm not trying to, how to say it, to be better than all these YouTubes and TikToks and everything else. I'm not trying to be better than them. Supaya saya tidak perlu untuk lebih lagi daripada YouTube yang adalah, TikTok yang adalah. Saya tidak perlu lebih hebat daripada mereka. So I come here. Jadi saya datang ke sini. Whatever simple thing the Lord says, Apapun perkara yang seakannya mudah yang Tuhan katakan, I will just say the same. saya akan katakan itu kepada Anda. So I stopped looking at all my commentaries. Jadi saya berhenti melihat semua tafsiran yang ada. I put aside the notes that I have done for weeks and months. Saya letakkan nota yang telah saya sediakan itu ke tepi. So I said, Dan saya katakan, God, you want me to be humble and simple? Tuhan, Engkau mau saya merendahkan diri dan menjadi seorang yang simple. So I just come humble and simple. Dan saya akan datang secara rendah hati, rendah diri dan simple. So if my message is very simple, Dan jika sekiranya message saya pada hari ini seakannya sesuatu yang mudah, simple, I hope you bear with me. saya harap Anda bersabar dengan saya. I'm just trying to be obedient. Saya cuma coba untuk mentaati. And I found out that this meeting is different from any other meetings. Saya mendapat tahu bahwa kebaktian hari ini lain daripada kebaktian yang lain. I've attended many other conferences and spoken in several other conferences. Saya telah berbicara di konferensi yang berbeza, And this one is just different. dan tetapi yang ini adalah sesuatu yang lain daripada yang lain. It seems the Holy Spirit likes to destroy the structures that you have done. Seakan-akannya Roh Kudus suka memporak-porandakan struktur yang kita ada. For example, Contohnya, 2017, pada tahun 2017, we were in Mount Murud, kita di Gunung Murud, and so Brother Sam brought us and led us in praise and worship. jadi ketika itu saudara kita Sam telah memimpin kita di dalam pujian. I have prepared a good sermon. Saya telah menyediakan khotbah yang sangat bagus. And as we worship, the worship seems not want to stop. Dan ketika kita menyembah, seakan-akan penyembahan itu tidak mau terhenti. So the worship went on and on. Jadi penyembahan itu berterusan. Finally, Akhirnya, I went to see one of our church leaders. saya telah berjumpa salah seorang pemimpin gereja kita. I said, do I need to preach? Dan saya bertanya dia, adakah saya perlu berkhotbah? So they said, no need to preach. Mereka berkata, tidak payah berkhotbah. Because the Holy Spirit had already ministered to all of us. Karena Roh Kudus telah berurusan dengan setiap kita. So I didn't preach. Jadi saya tidak berkhotbah. I know one time, Dan saya tahu ada satu kali lagi, I was also in another meeting. saya berada di satu kebaktian juga. So in that one meeting, I gave 3 altar calls. Dan ketika dalam kebaktian itu saya telah membuat 3 kali panggilan mimbar. So as I was beginning to preach, the Holy Spirit said, give an altar call. Dan ketika saya mula berkhotbah, Roh Kudus menyatakan buat 1 kali panggilan mimbar. This is not normal. Not normal. Ini bukan perkara yang I biasa. don't normally practice that. Saya biasanya tidak melakukan ini. So in obedience, Jadi kerana ketaatan, di dalam so ketaatan, I gave the altar call. saya telah membuat 1 panggilan mimbar. And the place was filled with people. Dan tempat itu penuh dengan jemaat Tuhan. And in the middle of the preaching,
Dan ketika di tengah-tengah khotbah saya, So he said again, give another altar call. dia katakan, buat panggilan mimbar sekali lagi. So I did. Dan saya telah berbuat And demikian. he worked. Dan He worked. dia telah bekerja. And then at the end of it, he said, give another altar call. Dan di hujung khotbah saya, dia katakan, buat sekali lagi panggilan And I mimbar. gave the third one. Dan yang ketiga, And he worked. dan dia telah bekerja. And this is what I learned. Dan ini apa yang saya pelajari. If I get stuck with my structures, sermon structures, or with what I have, Jika saya boleh memulakan khotbah saya dengan struktur apa yang saya ada, and refuse to listen to the Holy Spirit, dan tidak mau mendengar Roh Kudus, I preach excellent sermon. saya akan berkhotbah dengan sungguh baik sekali. The Holy Spirit doesn't work. Roh Kudus tidak akan bekerja. So I go home. Saya balik, The people get frustrated, orang akan sangat frustrated, disappointed. kecewa. I go home also disappointed, Saya balik juga dengan kecewa frustrated. dan frustrated. I'm sorry. So I learned to listen to the Holy Spirit. Jadi saya belajar untuk mendengar suara Roh Kudus, Just so that we prepare our hearts. agar kita menyediakan hati kita. This is what the Lord said about our meeting. Ini apa yang Tuhan katakan tentang kebaktian kita. There is going to be physical healing in the meeting. Akan ada penyembuhan secara fisikal di tempat ini. There's going to be to be a renewal. There's going to be a renewal in this place. Akan ada satu pembaharuan di dalam kebaktian kita ini. And then he gave the picture of that Ezekiel 37. Dia telah memberikan satu gambaran Ezekiel 37. Dry bones Tulang-tulang yang kering coming back to life. akan bangkit hidup kembali. And he gave another word. Dan dia telah memberikan satu lagi firman It was about Nicodemus. tentang Nikodemus, You know, the teacher of the law. seorang guru agama, And then he came to Jesus. dan dia datang kepada Yesus. It was changed forever. Changed forever. Dia telah diubah untuk selama-lamanya. So this is what God is saying for this conference. Jadi ini yang Tuhan katakan untuk konferensi kali ini. It's like two extremes. Ia adalah sesuatu yang jauh daripada satu sama lain. One extreme is that dry bones. Satunya adalah tulang yang kering. The other extreme is those who come into the temple day after day, day after day. Dan yang satu, di ujung yang satu lagi adalah orang-orang yang datang kepada bait Allah setiap hari. And God wants to visit us all. Dan Tuhan mau melawat setiap kita. Dan, saya mau membicarakan tentang dua doktrin yang sepertinya bercanggah di dalam gereja. One group will say, one saved, always saved. Satu kumpulan akan menyatakan, sekali saya sudah selamat, saya akan selamat selamanya. And the other side will say, no, those who stay to the end will be saved. Ada lagi kumpulan yang sebaliknya menyatakan tidak, hanya apabila saya bertahan hingga akhirnya, saya akan selamat. And so both of these view have the verses that supports their stand. Jadi kedua-dua pendapat ini mempunyai ayat Alkitab yang mendukung pendapat mereka. So which one does your church hold? Jadi yang mana? Pendapat yang mana gereja Anda pegang? One saved, always saved, Sekali selamat, terus selamat. or you can be saved but you can lose your salvation if you don't stick till the end. Ataupun Anda diselamatkan tetapi Anda boleh hilang keselamatan itu jika Anda tidak bertahan hingga akhirnya. I look at it this way. Saya melihat perkara ini begini. Whichever doctrine we are holding, Apapun doktrin yang kita pegang, please explain it thoroughly to the church. tolong jelaskan secara sepenuhnya kepada gereja. And there are these young people who said, one saved, always saved.
Ada orang-orang muda yang menyatakan sekali diselamatkan, saya maksudnya selamat selamanya. So they accept Jesus as their Lord and Savior. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. After they have been prayed, receiving Jesus as their Lord and Savior, Dan selepas dia menerima Yesus, they go out there and they live as their life. dan mereka keluar di dunia sana dan mereka hidup sebagaimana yang mereka mahu. And they are no different from the world. Dan dia tidak berbeza daripada dunia. And on the other side, Pada satu kumpulan lagi, you can be saved, but you can lose your salvation. Anda mungkin diselamatkan tetapi mungkin kehilangan keselamatan itu. So they work very hard for their salvation. Jadi mereka berusaha dengan sangat sungguh-sungguh untuk keselamatan mereka. And so their salvation seems to depend on their work. Jadi seakan-akan keselamatan mereka itu bergantung dengan apa yang mereka lakukan. I think both of these doctrines are true, Saya rasakan kedua-dua doktrin ini benar, but we have to explain them. tetapi kita mesti menjelaskannya. Once saved, always saved means if you are saved, you are not going back to the life of the world. Sekali selamat, selamanya selamat maksudnya apabila diselamatkan kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama. And then the other side is if you are saved, you keep on doing that which the gospel requires you to do. Jadi pada kumpulan yang satu lagi, selepas Anda diselamatkan, Anda perlu terus melakukan apa yang dimahukan oleh Tuhan. So what's important here, I think, is whichever stand we take. Jadi saya rasa apa yang paling penting, apapun pendapat yang kita pegang, Explain it enough to the people. jelaskan secara keseluruhan kepada jemaat. Now, the ninth sign. Jadi yang ke-9, tanda yang ke-9. He said all the other signs can happen, Semua tanda-tanda ini boleh berlaku, 1 to 8, tanda pertama hingga yang ke-8, but it's not yet the end. tetapi itu bukan pengakhiran. But the ninth sign is, the ninth sign seems to be the last one and the end. Tanda yang ke-9 seakan-akannya tanda terakhir dan pengakhiran. So in verse 14 it says, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness unto all nations, then the end come. Jadi di dalam ayat 14 yang menyatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. And so it speaks about the extensive preaching of the gospel in fulfillment of the Great Commission in Matthew 28. Jadi pemberitaan Injil yang meluas dalam penggenapan amanat agung yang kita dapati dalam Matius 28. So I look at this verse 14 here not as a command Jadi saya melihat ayat 14 ini bukan sebagai satu perintah to ask us to go and preach the gospel, untuk menyuruh kita keluar dan memberitakan Injil, but I look at this one as a promise. tapi saya melihat ini adalah sebagai satu janji. It's that, when we look at how difficult it is for us to preach the gospel in the world, Apabila kita melihat betapa sukarnya untuk kita keluar dan memberitakan Injil, this verse actually give us encouragement. ayat ini memberikan kita galakan. I try to look some data in the internet. Saya coba mencari beberapa data di dalam internet. It says in the 1900, 900 million people have no gospel access. Di dalam tahun 19.900 juta orang tidak mempunyai cara untuk mendengar tentang berita Injil. So they said again in 2017 there is another research, and they said 2.1 billion people have no access to the gospel. Dan kemudian pada tahun 2017, 2.1 bilion orang tidak mempunyai jalan untuk mendengar Injil. And looking at this, they are saying in 2050 2.7 billion people will have no access to the gospel. Dan jika dilihat melalui data ini 2060,
2030 2.7 billion. 2,7 bilion orang. When you look at akan this, mendapat. when you look at these statistics, Jika kita melihat data ini, it seems that we are not successful in bringing the gospel. sepertinya kita gagal untuk membawa Injil itu keluar. But this promise in verse 14, Tetapi janji yang di dalam ayat 14 ini, and so this gospel is going to preach in all the world. yang menyatakan bahwa Injil itu akan dikabarkan ke seluruh dunia As a witness to all nations, sebagai satu kesaksian kepada semua negara-negara, and the end will come. dan akhirnya pengakhiran itu akan tiba. To me, I look at this one as encouragement for all of us. Itu adalah satu galakan untuk setiap kita. When you try to witness to our neighbors, Bila kita coba memberi kesaksian, bersaksi kepada jiran-jiran kita, years after years, they still won't repent. selepas bertahun-tahun mereka masih lagi tidak bertobat. When we go and preach the gospel into that nation, Bila kita pergi ke negara tersebut, they will catch you and throw you in prison. mereka mungkin akan menangkap kamu dan meletakkan kamu di dalam penjara. And so when you look at this situation, Jika kita melihat situasi ini, the gospel seems not to be able to be preached to all nations. sepertinya Injil itu tidak dapat dikabarkan kepada negara-negara di luar. But Jesus himself promised Tetapi Yesus sendiri berjanji is that this gospel of the kingdom shall be preached in all the world bahwa pemberitaan Injil itu akan digenapi di seluruh dunia as a witness unto all nations. sebagai satu kesaksian kepada seluruh dunia. No matter what happens when we go and preach the gospel, Apapun yang berlaku ketika kita memberitakan Injil, whether the servants of God go to jail, sama ada hamba Tuhan akan pergi ke penjara, dipenjarakan, or whatever method we use, there seems to be something to stop it. apapun cara yang kita lakukan yang seakan-akan terhenti, But Jesus himself said, this gospel shall be preached to all nations. tetapi Yesus sendiri menyatakan bahwa Injil ini akan dikabarkan kepada seluruh dunia. With that promise, Dengan janji itu, we have confidence in just go and preach the gospel. kita mempunyai keyakinan bahwa kita perlu keluar dan memberitakan Injil. Because finally this gospel will be preached in all the world. Karena akhirnya Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Now what is the relevance of this our theme here? Jadi apa kaitan hal ini dengan tema kita? I look at it like this. Saya melihatnya dari cara ini. When we look at the signs, 9 signs just now, Bila kita melihat ke-9 tanda tadi, how do we apply this one as peranan gereja menanti akhir zaman? bagaimana kita mahu mendekatkan tentang tema kita, the role of the church in the last days. I look at it as 2 groups that needs to be targeted. Saya melihat ini sebagai 2 kumpulan yang harus ditarget. Those in the church, Yang pertama, mereka yang ada di gereja, those outside the church. dan yang kedua, mereka yang di luar gereja. And so the role of the church is both for those inside Jadi peranan gereja adalah untuk mereka yang ada di dalam gereja and for those peranan gereja, or the role of the church for those outside. dan juga untuk mereka yang tidak berada di dalam gereja. I'm sure both of these will be covered by our next speakers. Saya rasa kedua-dua topik ini akan dibicarakan nanti tentang daripada pengkhotbah yang lain. For example, if there are false messiahs, if there are false prophets, what's the role of the church? Contohnya jika ada Mesias palsu atau Nabi palsu, apa peranan gereja pada masa itu? What do we do to protect the sheep? Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi? If there are still so many people out there who have not heard the gospel yet, Jika ada ramai lagi orang di luar sana yang belum mendengar Injil, President in his speech said just now that our focus here is on this one here. Presiden tadi di dalam ucapannya menyatakan bahwa ini adalah fokus kita, pengkabaran Injil. If the Bible, if Jesus have said there will be going to be internal strife, Jika Alkitab tadi menyatakan akan ada pergolakan secara dalaman, what is the role of the church to minimize this happening in the church? apa peranan gereja untuk mengurangkan perkara ini berlaku di dalam gereja?
gereja. This will be covered by our next speakers. Dan ini akan dibicarakan daripada pengkhotbah kita yang lain. I look at my watch and I said, I think it's time to stop. Saya melihat jam saya dan saya rasa sudah tiba masa untuk berhenti. Of course, there are a lot of things to say, but my brothers and my fellow preachers will be speaking more on that. Banyak perkara untuk dibicarakan, tetapi teman-teman pengkhotbah lain akan membicarakan. So, what we'll be doing next will be, as I said, preaching in this meeting. Preaching is just one of the events. Jadi apa yang saya katakan tadi, berkhotbah adalah salah satu bahagian daripada kebaktian kita. But more than that, I think it's about experiencing God in this event. Tetapi lebih daripada itu adalah tentang mengalami Yesus sendiri di tempat ini. I was very encouraged by the testimony of one of our church leaders yesterday. Saya sangat terkesan dengan salah satu kesaksian daripada pemimpin gereja semalam. In one of the meetings in Murud, Semasa satu kebaktian di Gunung Murud, as they were having time for prayer, ketika mereka have a prayer meeting, datang untuk berdoa bersama, and the Lord says specifically, I said, your prayer has been answered. Tuhan katakan secara pribadi doamu telah dijawab. You go back, you will be promoted. Kamu balik dan kamu akan dinaikkan pangkat. And then the other one also, God said, your prayer is also answered. Dan yang seorang lagi Tuhan juga katakan secara pribadi doamu juga telah dijawab. You go back to Kuching and what you have asked, you will receive it there. Kamu akan balik ke Kuching dan apa yang kamu minta akan dijawab. So they went there. The moment they arrived in Kuching, the next week, all these things happened in their lives. Dan pada ketika itu, apabila mereka kembali ke tempat masing-masing di Kuching, perkara yang Tuhan katakan terjadi. So I'm not going to say this is your problem, Dan saya tidak akan katakan ini masalahmu, this is your struggle. ini adalah pergumulanmu. But what is very clear, the Lord said, Tetapi apa yang jelas Tuhan katakan, whatever your struggle is, apapun pergumulanmu, whatever your reasons to come here, apapun sebab engkau ada di tempat ini, whether you are the dry bones, adakah kamu tulang-tulang yang kering, whether you are the Nicodemus, adakah Anda seorang Nikodemus, God wants to touch you this morning. Tuhan mau menjamah Anda pada pagi ini. And this was my struggle. Dan ini adalah pergumulan saya. I'm looking at the church leaders. Saya melihat pemimpin-pemimpin gereja. I'm looking at those who have a lot of responsibilities, Saya melihat kamu yang mempunyai banyak tanggung jawab, who have big ministries. kamu yang mempunyai pelayanan yang sangat besar. So this is what the Holy Spirit told me. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. The bigger your responsibility, Semakin besar tanggung jawabmu, the more you need this touch of God. lebih lagi kamu memerlukan jamahan Tuhan. It doesn't matter how dry you have been, Tidak peduli betapa keringnya kita selama ini, you need the touch of God. kamu memerlukan jamahan Tuhan. Whatever your struggle is, Apapun pergumulanmu, you are going to get your answer in this conference. kamu akan mendapat jawabanmu di konferensi ini. Just open our hearts. Cuma buka hati kita. Okay, I think because God said it, we'll just do it. Karena Tuhan katakan ya, maka kita lakukan ya. Even if God said it, or even if it was prophesied, this is what God is going to do. Walaupun ia dinubuat, ini adalah apa yang Tuhan lakukan, akan lakukan. But if we don't allow God, if we don't, as those in this place here, if we don't give the opportunity for God to work, Jika kami yang ada di tempat ini tidak membenarkan Tuhan untuk bekerja, no matter what the prophecy is, apapun nubuat yang akan ada, it's not going to be fulfilled. tidak akan dipenuhi. So we just allow God. Jadi kami hanya membenarkan Tuhan. Are we ready?
Adakah kita bersedia? I know some of you have been touched in the praise and worship just now. Dan tadi kita telah tersentuh dijamah di dalam sesi puja penyembahan. But God wants to do more. Tapi Tuhan mau melakukan lebih lagi. I have this warning for us. Saya mempunyai ayat ini untuk kita. Warning. Warning. Yes. Amaran ini untuk kita. Please don't touch somebody next to you. Jangan sentuh orang yang di sebelahmu. No need to lay hands on somebody next to you. Tidak payah meletakkan tanganmu di atas orang di sebelah kamu. Because Jesus says, I'm going to touch you. Karena Yesus berkata dia yang akan menyentuh dia. There are times when he needs us to touch somebody. Kadang-kadang kita merasakan kita perlu menyentuh seseorang. But this time, Jesus personally want to touch us. Tetapi kali ini Yesus mahu sendiri menjamah kita. He said, if you humble yourself, Dia berkata jika kita merendahkan diri kita, and then He's coming. He's coming, Dia datang and He's going to touch us. He's going to touch us. dan Dia akan menjamah kita.